Jangan di-skip dulu videonya ya, teman-teman. Karena hari ini kita bakalan ngomongin hal yang menarik. Dan di sini ada satu hal, Sir punya think of, think about. Kita ngomongin phrasal verb. Mungkin teman-teman udah bertanya-tanya. Lah, ini kan yang kayak I was thinking of you, I was thinking about you. Bukannya mereka hal yang sama ya? Ya, teman-teman nggak salah sih. Phrasal verb itu banyak yang artinya dan aplikasinya kurang lebih sama. Tapi nggak selalu. Walaupun misalnya aplikasinya di satu kalimat bisa sama, tapi bisa juga kata-kata itu punya arti yang lain. Di sini saya akan bahas, kita omongin teorinya dulu. Dari yang think of. Ada 3 poin di sini. Ada picturing the thing in your mind, ada recalling memories of the thing, dan yang terakhir Sir pakai term thinking today. Maksudnya apa? Kita ngomongin looking at something the way it is or the way it appears. Sementara kalau kita ngomongin think about, ada 2 hal di sini. Yang pertama adalah contemplating a thing. We're talking about how something is connected to other things. I'm talking about how the thing works as well. Terus 3D instead of 2D maksudnya gimana? Kita ngomongin looking at the thing from other sides. Jadi ada perbedaannya di situ. Masih bingung? Seperti biasa, Sir akan kasih contohnya. Kalau kita ngomongin seni, kita ngomongin art. Think of art. Berarti misalnya Sir ngebayangin lukisan Mona Lisa. Lukisan bikinan Picasso. Lukisan bikinan Van Gogh. Atau bisa ngomongin misalnya definition of art. Tapi kalau Sir ngomongin think about art, bisa jadi dari perspektif berbeda kayak gini. Kita ngomongin museum. Kita ngomongin misalnya art critics, art shows. Kita ngomongin pelukis, lagi melukis. Kita bisa ngomongin misalnya people posing. Ya, buat dilukis. Bisa juga ngomongin aktivitas di galeri di mana orang-orang mengapresiasi karya seni dan lain-lain. They are related to art, but we can say that it is from a different perspective. Contoh lain gini, kalau kita ngomongin historical person. Kalau kita ngomong think of, berarti kita ngomongin basic facts. And you can say the well-known images of that person. Tapi kalau kita ngomongin about, karena ini perspektif yang berbeda, kita bisa bilang, this is related to what they did and how they connect to history. Did you find that one informative, class? Jangan lupa tonton video-video kita yang lainnya. Dan jangan lupa website kita thementorku.com. I'll see you again in the next episode. Bye-bye!